मक्के में पैदा भैलन मदनी सरकार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ভবিষ্য মাইয়া রহে দিনবা সোমবার হো। তার মানে হলো নবী ভোরের সময় সুবহ সাদিকের সময় আসছেন। কই বলছেন যে ভাষায় ভবিষ্য মাইয়া রহে দিনবা সোমবার হো। মক্কে মে पैदा भैला अरबी सरकार हो। मक्के में आने से दिन अरबी सरकार हो। नूर से ओके भैलन सुभान अल्लाह। नूर से ओके भैलन नूर से ओके भैलन जगवो जियार हो। सुभान अल्लाह। भोर बेशा मैया रहे दिनवा सोमवार हो। जन्नत से हूरे आइल आमेना के दार हो। सुभान अल्लाह। जन्नत থেকে হুরে